na ni kɛnɛ kelen in de ka sa walasa kumala suruya kɔni nasa u ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ waati mun na u tun ye ɲangini bere kɔni ta k'a da ba maliba kɔni kan n'a kɛra janvier kalo ale tile 9 na san 2022 mun kɔni bɛ kɛ sababu ye Mali da kɔni tɛna don UEMOA ale ka ko fosi la ani fɛnɛ u bɛ laɲini minnu kɛ ni ka se ka dɛmɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu bɛ UEMOA kɔni kɔnɔna na kɔni tun ye Mali kɔni senbɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni na nka nin lajɛrɛ in kɔni kɔfɛ sa u y'a jira k'a fɔ u ɲangini bere minnu ni olu kɔni tun dannen bɛ ba maliba kɔni kan u ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko u ɲangini bere u y'a bɛɛ lajɛlen kɔni wuli ni ka bɔ ba maliba kan u ka nin jɛkulu ɲɛmaaba ni o ye Umaru Sisoko Ambalo kɔni ye ale kɔni laseli kɛ k'a jira k'a fɔ nin ye o bɛɛ lajɛlen kɔni jamakan kɔni ye walasa jamana kɔnɔna na ɲangini bere mun n'a tun bɛ ba maliba kan ni ka se ka u wuli ka bɔ Mali kan ani o kɔfɛ jɛkulu mun bɛ yen ni ale kɔni bilalen bɛ sen kan walasa farafinna jamana kɔnɔna na u bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogoya mun na keleya kɔni sira fɛ seko ani dɔko o kɔni kɔnɔ kan sa n'a bɛ kɛ sababu fɛnɛ ka se ka sanni feere ni ka nɔgɔya farafinna jamana u ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu in n'a bɛ wele ko Zlekaf ale kɔni ye a ka lajɛrɛba kɔni kɛ lajɛrɛ mun n'a kɛra mɛn kalo ale tile 25 tɛmɛnen kɔni mun kɔni kɔnɔ ka sa u ye ɲɔgɔn ye bɔlɔlɔ sira kan mun kɔni bɛ wele ko Zoom bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn ye bɔlɔlɔ sira kan ni ka se ka nin biro kura mun ka kan ka sigi walasa ka se ka baara ninnu ni ka taa a fɛ walasa ka se ka u ɲɛma kɔni suganti o kɔnɔna na sa Mali kɔnɔna na marabolo ɲɛmakɔrɔ ni o ye Mamadu Ismaila Konate kɔni ye ni ale tun ye marabolo ɲɛma ye marabolo min n'a ɲɛsinnen bɛ jamana kiri ko ɲɛw ma o ɲɛmakɔrɔ kɔni ye a ye ale de kɔni sugantira nin jɛkulu in kɔni kɛnɛ ka sa ni ka se ka kɛ nin jɛkulu ye ale ɲɛma kura kɔni ye u y'a jira k'a fɔ a bilanen kɔni filɛ nin ye nin cakɛda mun kɔni ɲɛmaya kɔni na dabɔkun kɔni ti dɔwɛrɛ ye walasa fɛɛrɛw bɛ se ka bila sen kan cogoya mun na ni ka se ka sanni feere ani donni ka bɔ ni ka se ka u nɔgɔya farafinna jamana olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu de la sa biro kura mun na kɔni sigilen kɔni filɛ nin ye sa a ɲɛmaya bɛɛ lajɛlen kɔni dira nin maliyɛn kɔni ma ni o tɔgɔ kɔni ye Mamadu Ismaila Konate kɔni ye ni ale ye marabolo ɲɛmakɔrɔ ye marabolo min n'a ɲɛsinnen bɛ kiri ko ɲɛw ma ani adamadenya hakɛ u bɛ se ka lafasa cogoya mun na o ɲɛmakɔrɔ o ye ale ye ani o kɔfɛ hiji ale kɔni ye silamɛya jɔsenba dɔ kɔni ye ni ala y'a sen kɛ mɔgɔ min ye wajibi don i ka wuli ka jɔ kɛ walasa i ka se ka taa hiji kɛ o hukumu na sa san o san a baaraw bɛ boloda ɲinɛ san kɔni ta san 2023 kɔni ta u ye o baaraw kɛ fo hijiladen caman olu kɔni bɛ ka sigi o hukumu na sa u ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ɲinɛ hiji kɔni kɔnɔna na sa maa mun n'o kɔni ni kɔni tora a la a kɔni bɛ taa jɔ maa 240 ɲɔgɔnna kɔni na hijiden minnu ni olu kɔni taara Arabi Saoudite a bɛɛ lajɛlen n'i ye jateminɛ kɛ a kɔni ka ca kosɛbɛ nka o bɛɛ n'a ta nin maa hakɛ mun n'o kɔni ni kɔni tora la n'o bɛ tali kɛ maa 240 kɔni na maa 5 ɲɔgɔnna olu kɔni ye maliyɛn ye minnu kɔni tora hiji kɔni kɛnɛ kan n'u ye maa 4 ɲɔgɔnna u ye olu kɔni sudon Arabi Saoudite ale kɔni kɔnɔna na sa maa 1 u kɔni sigira ni o ye o tun ye maa ye maa mun ni a nana pankuru kɔni ta walasa ka se ka taa hiji kɔni kɛ nka maliyɛn kɔni tɛ a ye a nana a ka hiji ko ɲɛnabɔ yan ni ka taa maliyɛnw fɛ hiji la hukumu de la sa ale su kɔni seginna ni a bɛna segin ni ka taa ni a ye Ethiopie walasa a bɛ se ka taa don a fa dugukolo kan cogoya mun na an bɛ dugawu kɛ maa minnu ni olu kɔni yera hiji in kɛnɛ kan n'u kɛnɛma taara ni ka segin an bɛ dugawu kɛ ala ka u ka hiji minɛ ni ka kɛ bɔda ye u bolo sini maa minnu fana ni kɔni tora la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u la ni ne bɛ dan sigi Mali kunnafoniw na an bɛna ladɔnniya kɔfɛ jamana kunnafoniw na n'an bɔra yen an bɛ taa Burkina jamana kan Burkina kɔnɔna na u ka kiri tigilamɔgɔw olu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka kiri baaraw ni k'a boloda sabula a jira k'a fɔ maaw kɔni bɛ Burkina kɔni kɔnɔna na minnu ye u ci kɔni bɛɛ ni ka se ka kunnafoniw cari kunnafoni mun n'a bɛ kɛ sababu ye ni ka se ka funufunu ni ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔ ni sera ka se ka basigibaliya ni ka se ka o sinsin jamana kɔni kɔnɔna na o hukumu de la sa maa minnu ni u kɔni ye o minɛ o la sa o kɔni bɛ taa jɔ maa 8 ɲɔgɔn kɔni na n'u ka faba ale tribunali o kɔni a kiriw kɔni kɛ ni ka se ka ɲɛɲini bere kɔni da u kan mun kɔni b'a daminɛ kalo 6 fo ka taa bila san 4 ɲɔgɔn na o kaso ni ka se ka o da u kan o hukumu na sa ni kɔni Marcel Tankuano ale ye jakulu ɲɛma ye jakulu min n'a bɛ wele ko Mouvement 21 o ɲɛma kɔni ye ale ye ale kɔni tun welelen bɛ kiri bondanko kɔni kan ni ka kiri a ka wuli ka jɔw a n'a bɛ kunnafoni minnu di ani fɛnɛ ka jama wele ni ka taa ni a ye
fitness sira kan u y'ale kiri ɲangini bere mu kɔni dara ale kan o kɔni bɛ tali kɛ san 4 kaso ale ka kan ka o de kɛ ani sefa wari ale $5,000,000 a ka kan ka o fɛnɛ kɔni sara ani o kɔfɛ sa Abdul Karim Bakian ni a bɛ wele ko Lota ni ale ye front ini o kɔni maa ɲɛma kɔni ye ale ye u ye ale fɛnɛ kɔni kiri ni ka se ka san 2 ɲɔgɔnna ani kalo 6 ni ka kaso di a ma ani sefa wari o $2,000,000 ɲɔgɔnna a ka kan ka o sara mun bɛ tali kɛ kunnafondila 2 ɲɔgɔnna ni o ye Alain Traoré ale ni Lukman Sawadogo kɔni ye u y'olu fɛnɛ kiri ni ka se ka ɲangini bere kɔni ta k'a da olu kan fo ka taa se parti politique ni a bɛ wele ko Front Uni pour le Faso ale fɛnɛ ka kunnafondila n'o bɛ tali ka porte parole kɔni na u ye ale fɛnɛ kɔni kiri ni ka se ka ɲangini bere dɔ kɔni da ale kan mun kɔni bɛ taa jɔ san 1 ani kalo 6 ɲɔgɔnna u ka kan ka o kaso de kɛ ani sefa wari o $1,000,000 ɲɔgɔnna ka kan ka sara u y'o bɛɛ lajɛlen kɔni kiri ni ka se ka o bila kaso kɔni na ani u ni ɲangini mun kɔni ka kan musakako ta sira fɛ ani ka kan ka waati mun kɔni kɛ kaso la ni ka se ka o waati latigɛ. Nous étions satisfaits dès que nous avions appris la tenue de ce procès, encore plus satisfaits du contenu des déclarations que nous avons entendues lors de ce procès, qui a effectivement conforté que cette affaire d'Abou Boukari était une affaire d'un assassinat politique qui impliquait le chef de l'État, qui impliquait certains de ses collaborateurs civils comme Salif. On se dit avocat de la défense, qu'on se constitue, c'est pour apporter toute l'aide possible aux clients afin qu'une justice soit dite en tenant compte de tous les paramètres. Et à chaud, ainsi, il est assez quand même difficile de pouvoir vous dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc je pense qu'on va laisser passer cette nuit, essayer de digérer et avoir un échange avec le client et toute l'équipe ensemble, débriefer ce qui s'est passé ce soir et voir qu'est-ce qu'il y a lieu d'entreprendre. Rendu pour notre camarade Dabou Boukari, qui a été effectivement assassiné le 19 mai 1990, donc au sein du Conseil de l'Entente. Donc nous sommes satisfaits de ce verdict. Nous pensons donc que la justice a été rendue pour notre camarade, mais nous attendons effectivement que ces peines-là qui ont été prononcées par la justice soient effectivement appliquées. Nambora yambeta Senegal jamana kan Senegal jamana marabaaw olu ye wuli ka jɔ kɔni kɛ nin waati laban in na ni ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la France 24 ni ale kɔni ye Faransi ale kɔni ka kunnafoni di sira kɔni ye a tele fara a radio kan u ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko nin waati laban in kɔni na a bɛ ka kunnafoniw kɔni di kunnafoni minnu n'olu bɛ kɛ sababu ye ni ka se ka fitinɛ ni ka don jamanadenw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ olu ka jamana kɔni kɔnɔna na kɛn yɛrɛ cakɛda fara kɔfɛ cakɛdaw kan ni olu ka baara kɔni ɲɛsinnen bɛ kunnafoni di ma hakaja ka taa se jamana taw bɛɛ lajɛlen kɔni ma o bɛɛ lajɛlen minɛnen bɛ minɛcogo kelen de la sariya dɔ de bɛ yen o bɛɛ lajɛlen ka kan ka o de kɔni mafa bɛn ani keleya o bɛ se ka sinsin jamana kɔnɔ cogoya mun na ni ka se ka kunnafoni jɛlɛ ni ka di jamanadenw ma ka kɛ sababu ye ka se ka basigi sigi o bɛɛ lajɛlen wajibi don cakɛda minnu bɛ jamana kɔnɔ n'u ɲɛsinnen bɛ kunnafoni di kɔni ma a kɛra jamana ta a kɛra wali wɛrɛ taw kɔni ye o wajibi de don bɛɛ lajɛlen kɔni ka o sariya ninnu bonya o hukumu na sa u ye laseli kɛ ni ka welewele bila Faransi jamana kɔni ma ka nin cakɛda ninnu mun bɛ tali kɛ France 24 kɔni na k'u ka lajɛ u ka lakɛɲɛni kɛ jamana kunnafoni sira a n'a kunnafoni so cɛw bɛ baara kɛ ni sariya sun sɛbɛn mun kɔni ye k'u bɛ welewele kɔni bila ma ka bonya kɔni don o la a ka baara kɛ bonya ani karama kɔnɔna na i n'a fɔ jamana ye a laɲini cogoya mun na. Pays a fait l'objet d'attaques, mais d'attaques de la part de forces occultes, comme je l'avais indiqué en 2021. À l'époque, ça avait suscité des critiques et puis on m'a même prêté l'intention de confondre des manifestants pacifiques sénégalais à des forces destructrices. Les événements de ces derniers jours semblent avoir ouvert les yeux aux plus sceptiques. Autant que jamais, les Sénégalais sont debout. Et je parle des vrais Sénégalais. Je ne parle pas de ces Sénégalais qui ont voulu attiser le feu, déstabiliser le pays et fuir leur domicile et disparaître dans la nature parce qu'aujourd'hui, ils vivent la torpeur. Voilà des gens qui sont irresponsables. Ils ont appelé à des manifestations. Ils ont appelé à ce que les édifices publics soient brûlés. Ils ont appelé à l'effondrement de l'État.
Ray ameta Gabon jamana kuntigi ni uye Ali Bongo kɔni ye ale ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka laseli kɔni kɛ lajɛrɛba kɔni kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ kalafilimu n'a kɔni bolodanen kɔni bɛ n'a ka kan ka kɛ utikalo ale tile 26 kɔni na ko ale kɔni na i kan bɔ jamana kuntigiya o kɔni nɔfɛ tuguni an bɛ don mun na ko bi Ali Bongo ale yɛrɛ kɔni bɛ taa jɔ fo san 64 kɔni na n'a sigira a facɛ nɔ na Umar Bongo kabini san 2009 kɔni waati n'a bɛ fanga la o a ye laseli kɛ nin waati laban in na k'a jira k'a fɔ fanga tako sabanan ni o ye 3e mandat kɔni ye o k'a bɛ na i kan bɔ o nɔfɛ nin kalafili nata in na mun ka kan ka kɛ utikalo ale tile 26 nata in kɔnɔna na. Gabonaises, Gabonais. Vous continuez d'écrire cette histoire et ce futur ensemble parce que rien ne compte davantage que la réussite de notre pays. Parce que rien ne compte davantage que votre réussite à vous. J'annonce officiellement, aujourd'hui, je suis candidat. Personnel forte. Nos plus beaux exploits, nous pouvons les réitérer pour les sujets qui, pour vous comme pour moi, pour notre pays, sont des priorités. En nous battant ensemble pour l'emploi qui donne un sens à la vie, pour faire baisser le coût de la vie, pour que le quotidien soit plus doux pour soi, mais aussi pour sa famille. Nambora ya meta Sudan jamana ka Sudan konna na kabini fintigilaka ulu kwani ka fanga kwani dafiri kabini samba fla ani muga ani kele